Tayo ng center box. Busy yun. Nagkakit na. Okay, go. Tama na parking ni Dudong. Dudong Irwin. Dudong aming mekaniko. Dudong. Yan. Good. Dudong. Good kami ni Dudong. Simbol na center post. Na. Inira na ni Dudong Erwin. Ayun, pumasok. Hindi makapasahod. Oh. Ay. Galing mo, Dudong. Yo, ibang tao na uring, hindi kaya. Kaput pala. Isa kinaput pala. Ay. Ito. Yo, maliit daw. Kaya ng padulas. Sus. Ay. Ayos. Na. Kahit di mo lang. Oo. Galay. Diba? Dahil langis. Langis eh. Baliktad. Dahil langis. Ayaw na. Ayaw na. Oh, may grasa na. Grasa na, ilagyan ko pa langis. Alirangan pampadulas. Ang kasunod. Ang kasunod ng buwan. Oops. Sana. Pinasok mo, and boy, walang gaples. Up. Okay. Up. Kaya nga to. Okay. Go in the house. Okay. Bigat-bigat pa ng mga idol. Ay, pag tutok mo, ipasok mo. Boy, walang gaples. Mechanic.